सुप्रभात दर्शक बंधु। आज जानुआरी 7 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम भिडियो को लाइक करना आम भिडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। सृष्टि है लघुचाप एही दिनठू राज्य में प्रबल वर्षा बढ़ शीत। सृष्टि है लघुचाप दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एवं संलग्न पूर्व विषुवरेखा निकटस्थ भारत महासागर उपरे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। राज्य में प्रबल वर्षा एवं वर्षा पर आहुरी शीत बढ़िबार संभावना रही। 24 घंटा मध्य लघुचाप आहुरी घनीभूत होबार संभावना रही जनापड़ी। तेबे भारत महासागर उपरे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइतिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया। अन्यपटे शीत सांगकु कोहला पवन ता सांगकु कुहुड़ी लोकंकु अस्तव्यस्त करुछि। आसंता 3 दिन रे सारा राज्य रे राति तापमात्रा प्राय 3 डिग्री कमी जाई पारे। सेपरि परवर्ती 3 दिन रे सर्वनिम्न तापमात्रा पुणी 2 डिग्री बढ़िबो। मकर संक्रांति जाए यह अपरिवर्तित रही पारे। 10 तारिख राति रे भुवनेश्वर और ब्रह्मपुर समेत दक्षिण उपकूल रे शीत सामयिक भावे कमी पारे। तेबे 11 तारिख रे शीत पुणी लेउटाणी नेब। आसंता 24 घंटे कोरापुट बलांगीर कंधमाल बौद्ध नयागढ़ गंजाम गजपति खोर्धा पुरी और कटक रे घन कुहुड़ी पई ए 10टी जिले में येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। पुणी बढ़िला सुना दर चेक करिनेंतु 22 क्यारेट और 24 क्यारेट सुनार मूल्य केते। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केमु सहर रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबाकु चाहुचंती बा योजना करूछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु सुनार मूल्य केते अछि। भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,38,820 टंका रहितबा बेले 22 क्यारेट सुनार दर 1,27,250 टंका रे कारबार आरंभ करिछि। सेहिपरि ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,38,818 टंका रहितबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,27,250 टंका को पहुंची। अन्यपटे मुंबई रे मध्य 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,38,820 टंका एवं 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,27,250 टंका रही। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर रे मध्य सुनार मूल्य एभली भाबरे बढ़ितबा देखिबाकु मिलिछि। पूर्व भारत प्रमुख सहर कोलकाता रे 1,38,820 टंका एवं 1,27,250 टंका रही सुनार मूल्य। मिलर्स आंदोलन अन्य काहा द्वारा परिचालित होउछि कहिले समवाय मंत्री। राज्य में चलिथिबा मिलर्स आंदोलन को नहीं समवाय मंत्री प्रदीप बल सामंत एक बड़ बयान देछन्ति। मंत्री कहवा अनुसार आंदोलन स्वाभाविक नुहे बरं यह अन्य काहा द्वारा परिचालित होउछि। सरकार को हड़र घणारे पकाइबा पई यह एक सुचिंतित योजना बोली से अभियोग करछन्ति। राइस मिलर्स एसोसिएशन रो जिद जोगु राज्यर विभिन्न मंडीरू धान उठी पारु नथिबारु मंत्री गभीर क्षोभ प्रकाश करछन्ति। समवाय मंत्री स्पष्ट करछन्ति जे आंदोलन करुथुवा मिलर्स मानक दाबी रे कोनोसी यथार्थता नाही। जदिओ जोगाण विभाग पक्षरु मिलर्सଙ୍କ सह बारंबार आलोचना और विचार विमर्श करा जाउछि किंतु ए पर्यंत कोनोसी संतोषजनक निष्कर्ष बाहरी पारि नाही। सरकार आपस आलोचना माध्यम रे समस्यार समाधान पई निरंतर चेष्टा करछन्ति किंतु मिलर्स मानक असहयोग कारणरू प्रक्रिया अटक रहिछि। ए विवाद जोगु सबठारु अधिक दुर्दशा भोगुछन्ति राज्यर चाषीकूल। मिलर्स माने धान उठाउ नथिबारु मंडी गुड़िकरे क्विंटाल क्विंटाल धान खोला आकाश तले पड़ी रहिछि। कष्टलब्ध अमल बिक्री होई पारु नथिबारु चाषी माने अतिशय हंतसंत होउछन्ति। तेबे मंत्री कहिछन्ति जदि मिलर्स माने धान रखिबे तेबे जाई मिलिंग प्रक्रिया आगकू बढ़ी पारिबो। सरकार एही समस्या को गंभीरतार सह ग्रहण करिसेंति एवं खूब शीघ्र यार समाधान कराजिबो बोली से चाषीमान को आश्वासन दैछन्ति। सीबीआई चार्जसीट रे चांचल्यकर तथ्य एसआई परीक्षा दुर्नीति मामला रे बड़ खुलासा। पुलिस एसआई परीक्षा दुर्नीति मामला सीबीआई दाखल करथिबा चार्जसीट रे चांचल्यकर तथ्य 60 पृष्ठार चार्जसीट दाखल करिछि सीबीआई जेउथिरे 120 साक्षी एवं 171 डॉक्यूमेंट रहिछि। 2025 मार्च मासरो सबकिछि होई सारिथिला डेल। प्रश्नपत्र छापिबा दायित्व ओपीआरबी रहितबा बेले चंचकता करी सिलिकन टेक परिचालना निर्देशक सुरेश नायक एक सेट प्रश्नपत्र छापी नहीं चली जाइथिले। प्रश्नपत्र को देखाई आशायी परीक्षार्थी को प्रलोभित करने 25 लाख टंका पुलिस एसआई पद पर होइथिला बड़ डेल।
हठात मार्च मासरे परीक्षा बातिल होइजिबारु सबकिछि होइजाइथिला गड़बड़ हेले पुणी थरे अक्टोबर रे परीक्षा तारीख घोषणा सह पूर्वरु छपा होइतिबा प्रश्नपत्र अनुसार परीक्षा देबा नै स्थिर हेबा परे दलालक आशा उज्जीवित होइतिला। पुणी डील आरंभ हेबा सह जोरसोर रे चलिथिला चाकरी किणाबिका। परीक्षा पई प्रश्नपत्र छापिबा दायित्व ओपीआरबी रो रहितबा बेले 5टी सेट प्रश्नपत्र प्रस्तुत करी ओपीआरबी को देइथिला सिलिकॉन टेक लैब रो एमडी सुरेश नायक। सेट नंबर 5 प्रश्नपत्र छापिबा पई ओपीआरबी कहिथिला हेले चंचकता करी सुरेश छापिथिले सेट नंबर 3 कारण 25 लाख टंका नेइथिबा आशायी परीक्षार्थी को पूर्वरु एही प्रश्नपत्र बंटा सरिथिला हेले आश्चर्यर कथा ओपीआरबी रो नीरवता एसबू डील बाबद रे ओपीआरबी जाणीशुणी चुप रहिथिला ना किछि जानि नथला से नहीं ओपीआरबी रो एसपी बलभद्र दीप ओ सेक्शन ऑफिसर गौतम प्रसाद बेहरा को पचराउचरा करा जाउछि। प्रदूषण पई ट्विन सिटी रे लागिला कटकणा संध्या 6टारू सकाळ 10टा हेबनी निर्माण काम। ट्विन सिटी रे बढ़ुवा वायु प्रदूषण को दृष्टि रखी राज्य सरकार पक्षर कड़ा कटकणा जारी करा जायछि। भुवनेश्वर और कटक रे वायुर मान सूचकांक खराब रहिथिबारु आगामी 7 दिन पर्यंत विभिन्न प्रकार नियम लागू करा जायछि। जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया एही कटकणा विषय सूचना दे कहचंती एही समय मध्य ट्विन सिटी रे संध्या 6टारू सकाळ 10टा पर्यंत समस्त प्रकारर निर्माण कार्य बंद रहिबो। रास्ता रे धूली कणिका जोगु हेउथिबा प्रदूषण को रोकिबा पे विभिन्न स्थान रे पानी सिंचन करने को निर्देश दिया जायछि। कटक एवं भुवनेश्वर वायु प्रदूषण स्थिति को विभाग पक्षरु लगातार समीक्षा करा जाउछि। वायु प्रदूषणर प्रकृत कारण खोजिबा एवं यार स्थायी प्रतिकार व्यवस्था करबा पे मंत्री एक उच्चस्तरीय बैठक मध्य करिसेंति। ए गुरुत्वपूर्ण बैठक रे वैज्ञानिक परिवेश विशेषज्ञ एवं इंजीनियर माने उपस्थित रहिथिले। बैठक रे प्रदूषण नियंत्रण पई आवश्यक पदक्षेप एवं भविष्यतर योजना पर आलोचना करा जायथिला। अन्यपटे ट्विन सिटी रे कटकणा कड़ाकड़ी करा जायथिबा बेले बालेश्वर रे ए नियम को खोलाखोली उल्लंघन करा जायथुवा नै चर्चा होछि। राज्य को पुणी फेरिला शीत आगामी 4 दिन जाए रहिबो प्रभाव पाणीपाग विभाग पक्षरु अलर्ट जारी। राज्य को पुणी फेरिला शीत रात्रि कालीन तापमात्रा आहुरी 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत कमी पारे फल शीत बढ़िबो। सर्वनिम्न तापमात्रा दारिंगबाड़ी ठारे 8.5 डिग्री रेकर्ड होइतिबा बेले झारसुगुड़ा रे 8.8 डिग्री राउरकेला रे 9 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। सेबरी कोरेई रे 9.8 डिग्री फुलबाणी रे 10 डिग्री और चिपिलिमा रे 10.2 डिग्री लेखाए राति तापमात्रा रेकर्ड होछि। राजधानी भुवनेश्वर रे 16.9 डिग्री रेकर्ड तापमात्रा। बौद्ध रे अति घन कुहुड़ी देखा मिलता बेले बलांगीर कोरापुट और फुलबाणी रे घन कुहुड़ी देखा मिली। तेबे शीत सांग को कोहला पवन ता सांग को कुहुड़ी लोकों को अस्तव्यस्त कर पकाउछि। सकाळ उठी चाषी बिल को जीवा बेले कुहुड़ी शीत पाए बिल को जीवा भी संभव होनी फल रे चाष काम बाधाप्राप्त होछि। दिन 11टा जाए प्राय कुहुड़ी लागि रहुछि। तेणु केवल जे चाष काम ता नुहे यातायात और सकाळु ऑफिस जीवा लोक माने मध्य नाइ नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछन्ति। नाबालिका दुष्कर्मी को मृत्यु दंडादेश। बरगढ़ जिला पाइकमाल थाना अंचल गत 2024 नवेम्बर में होइतिबा नाबालिका दुष्कर्म और हत्या मामला रे दोषी को मृत्यु दंडादेश होछि। पोस्को अदालत एहार विचार करी अभियुक्त को मृत्यु दंडादेश देछन्ति। 37 जन साक्षी बयान आधार रे मृत्यु दंडादेश होछि। पीड़िता परिवार को 15 लाख सहायता देबाकू डीएलसीए को निर्देश देछन्ति। तेबे उत्तरांचल आईजी निर्देश रे एसपी तदारख करथिले। सूचना अनुसार गत वर्ष नवेम्बर मास 15 तारिख रे अभियुक्त प्रशांत बाग और बरिहा नाबालिका को माछ धराजिबा आଳରେ घरू डाकी नैथिले एवं दुष्कर्म परे हत्या करथिले। एने मृत नाबालिका परिवार लोके थाना रे एतला देबा परे पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करथिला एवं मामलाटी बड़गड़ पोस्को अदालत रे चलिथिला। रायगड़ा गुड़ारी थाना अंचल रे लज्जा दिव्यांग युवती को उठाई नहीं गणदुष्कर्म अभियोग। राज्य में बढ़ी चली दुष्कर्म मामला। पुणी एक दुष्कर्म मामला सामना को आसुछि। काजू तोटारे दिव्यांग युवती को गणदुष्कर्म अभियोग होछि। रायगड़ा जिला गुड़ारी थाना अंतर्गत नाइरा गाँव में एक लज्जाजनक घटना सामना को आसी। जड़े दिव्यांग युवती गणदुष्कर्मर शिकार होइछन्ति। एने गुड़ारी थाना रे अभियोग होइछि। तेबे पीड़िता जनक
କପା ବାଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ଉଠାଇ ନେଇ ନିକଟସ୍ଥ କାଜୁ ତୋଟାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ଗୁଡ଼ାରୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗୁଡ଼ାରୀ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରି 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍, ଚାଲିଗଲା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମେତ 2 ଜୀବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ 316 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମଙ୍ଗଳପୁର ନିକଟ ଜମାଲପୁର ଛକଠାରେ ହଠାତ୍ ଘଟିଗଲା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟି ଆକ୍ଟିଭାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସାରଳା ବସ୍। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାଲିଗଲା 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଛି। ସେପଟେ ମୃତ 2 ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲର ରିପୋର୍ଟର ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଇଡି କାର୍ଡଟି ହିଁ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଏଯାବତ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଲି ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସାରଳା ବସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବସ୍ଟି ଚଢ଼ିଯିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବସ୍ ସମେତ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପୋଲିସ। 10 ଲକ୍ଷର ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍ ଜବତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦୁବାଇରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାମପୁରର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଡିଆର୍ଆଇ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ଆଇଫୋନ୍ 17 ବି ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଦୁବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମାନେ କ୍ରମାଗତ ଆସୁଥିବା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କୋଲକାତାକୁ ବାଇ ରୋଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ମୋଟ 8 ଜଣ ଦୁବାଇରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବାକି 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସିଗାରେଟ୍ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସିଗାରେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଫାଇନ୍ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ଅଟକ ରଖିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାତ୍ର 45 ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ମିଳିବ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏତିକି ବର୍ଷରେ ହେବେ ଧନୀ। ଏଲ୍ଆଇସିର ଏହି ପଲିସି ବୀମା ସୁରକ୍ଷା, ସଞ୍ଚୟ ଲାଭ, ମ୍ୟାଚୁରିଟିରେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ବୀମାରାଶି, ଜୀବନକାଳ ବିପଦ କଭର ଏବଂ କମ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଭଳି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବୀମା କଥା ଆସେ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏଲ୍ଆଇସି ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଲ୍ଆଇସି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ମନକୁ ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବୀମା ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ପଲିସି ମଧ୍ୟରେ ଏଲ୍ଆଇସି ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ। ତେବେ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପଲିସିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟିଏ ପଲିସିରେ ବୀମା ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଞ୍ଚୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୋଜନା ନମ୍ବର 1915 ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ପଲିସି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭଳି ବିପଦ କଭର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଏହି ପଲିସିର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହା କମ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ ଉଚ୍ଚ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯଦି ଆପଣ 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମାରାଶି ସହିତ ଏହି ପଲିସି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରିମିୟମ ଭାବରେ କେବଳ 16,300 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାସିକ ପ୍ରାୟ 1,400 ଟଙ୍କା। ଦୈନିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 45ରୁ 46 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଚା କିମ୍ବା କଫିର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏତେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ରାଡାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଶୁଣାଣି ଲାଗି କୋଲକାତାର ଯାଦବପୁରରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିପାରି ନଥିଲେ। ସେଦିନ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ବେଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ଆସିପାରି ନଥିଲେ ସାମି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୋମବାର ସାମି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାମି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ତାରିଖ ମାଗିଥିଲେ। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ନୂଆ ତାରିଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଜାନୁଆରୀ 9 ତାରିଖରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ମହମ୍ମଦ ସାମି କୋଲକାତା
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 93 जड़े भोटर अटंती। एही वार्ड रास बिहारी विधानसभा निर्वाचन मंडली अधीन आसुछि। पश्चिमबंग मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यकलापर जड़े अधिकारी कहते जे सामी एवं तांको भाईको द्वारा दाखल करा जायतिबा गणना फॉर्म रे किछि त्रुटि मिलिछि। तेणु उभय को शुणाणी पई डका जायतिला। जदिओ मोहम्मद सामी उत्तर प्रदेश रो मूल बासिंदा, से तांकर क्रिकेट कैरियर जोगु बहु वर्ष धरी कोलकाता रे रहुचंती। नवीन को निष्पत्ति को फू करी उड़ाई देले जाजपुरिया नेता। प्रमिला बासभवन में बसिला प्रभावशाली बैठक। नवीन निर्देश देते जाजपुर बीजेडी नेता खातिर कलेनी। शंख भवन छाड़ी प्रमिला मल्लिक घरे करिसेंती कबाट किला बैठक। जिला संगठन को सुदृढ़ करने आलोचना आड़ बीजेडी रे नुआ क्षमता केन्द्र सृष्टि करने को उद्यम होता चर्चा होछि। शंख भवन रु प्रमिला सरकारी बासभवन दूरता मात्र 500 मीटर अधिक हेबनी। हेले शंख भवन छाड़ी प्रमिला बासभवन रे जाजपुरिया नेता मिली करबा बीजेडी सभापति नवीन को निष्पत्तिर धज्जिया उड़ाई। होटेल के अन्य स्थान रे बैठक न करने को सीनियर को मना करी शंख भवन द्वार खोली नवीन। हेले सुप्रीम को निष्पत्ति को फू करी उड़ाई देछंती प्रमिला प्रणव को भली कार्पटदार नेता। तेबे प्रश्न उठुछि, हठात मेलीर आवश्यकता काहेकि पड़िला? संगठन को नहीं आलोचना शंख भवन रे होई पारि नथांता कि? नवीन को निष्पत्ति को न मानी दलीय श्रृंखला भांगी नाहंती कि जाजपुर बीजेडी नेता? तेबे निर्वाचन परे अंत कंदल रे घांटी होछि बीजेडी, जहार झलक कोरेई रे बबी देइथिबा बयान रो स्पष्ट बारी होछि। पीतबास पंडा हत्या मामला बढ़िबो कि? अभियुक्त विक्रम पंडांक अडुआ। आईनजीवी पीतबास पंडा हत्या मामला रे मात्र 74 दिन रे प्राथमिक चार्जसीट देछि पुलिस। हेले 30,000 पृष्ठार एही चार्जसीट रे कोन रहिछि ताकु नै बढ़िछि उत्कंठा। 16 अभियुक्तों भितरे थिबा इंटरलिंक और षड्यंत्र को खोजिबाकू नाकेदम होइछि पुलिस। शेषरे 6 मास कॉल डिटेल्स रिपोर्ट और लोकेशन रेकर्ड्स बैंक स्टेटमेंट को चार्जसीट रे जोड़ा जायछि, जहाँ बिहारी शूटर को डाकिबा ठारू पीतबास को स्थानीय अपराधी गुली करबा पर्यंत रहस्य को भेदिबो बोली पुलिस आशावादी अछि। सेपटे पीतबास परिवार कहचंती आईन उपरे भरोसा अछि, न्याय निश्चित मिलिबो। एसडीजीएम कोर्ट रु जिला कोर्ट रु फाइल जीवा परे ताहा पुणी तृतीय एडीजे कोर्ट को जाई पारे। 30,000 पृष्ठार चार्जसीट तन्न तन्न करी जांच परे आरंभ हेबो जवाब सवाल। तेबे जणे आईनजीवी और 2 कॉर्पोरेटर उपरे पुलिस आखि पकाइथिबा चर्चा होछि। तदंत प्रक्रिया खोला रखिथिबारु समस्तक छाती बे धड़धड़। प्रश्न उठुछि, षड्यंत्र प्रमाणित करिबो तो पुलिस ना चार्जसीट तथ्य बदलाई देबो कि? मामलार मोड़ गिरफ पूर्वतन विधायक विक्रम पंडांक अडुआ बढ़िबो कि? जहाकु नै वर्तमान बुद्धिजीवी महल रे चर्चा जोर धरिछि। घर किणुथुबा लोकंकु मोदी सरकार बड़ उपहार, सस्ता कले होम लोन। पीएम आवास योजना 2.0 प्रत्येक व्यक्ति निजस्व घर किणवा स्वप्न देखती। जदि आपण मध्य निजर घर किणवा भावुंट तेबे एही खबरटी केवल आपण मानक पई। तेबे वर्धित मुद्रास्फीति जोगु घर निर्माण स्वप्न प्रायतः केवल स्वप्न होई रहि जाए। यार समाधान पई केंद्र सरकार आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्गों को सहायता करछंती। केंद्र सरकार एही उद्देश्य रे प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 कार्यकारी करछंती। एही सरकारी योजना अधीन रे योग्य व्यक्ति माने गृह ऋण उपरे सुध रिहाती पाती, जहा फल रे घर किणवा सहज होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अधीन रे योग्य गृह ऋण ग्रहणकारी माने 25 लाख टंका पर्यंत ऋण उपरे 1.8 लाख टंका पर्यंत सुध सब्सिडी पाई परिबे। एही सब्सिडी एककालीन नुहे बरं 5टी वार्षिक किस्ती रे दिया जाए। एही राशि सीधा सड़क हिताधिकारी ऋण अकाउंट रे जमा करा जाए, जहा ऋणर मूल परिमाण ह्रास करे एवं मासिक ईएमआई रो बोझ मध्य ह्रास करे। एही योजना विशेष भाव में किछि आय गोष्ठीर लोकंक पई प्रस्तुत करा जायछि। आर्थिक दृष्टि दुर्बल वर्ग बा ईडब्ल्यूएस जो मानकर वार्षिक आय 3 लाख टंका पर्यंत, निम्न आय गोष्ठी जो मानकर आय 3 लाख टंका रु 6 लाख टंका पर्यंत एवं मध्यम आय गोष्ठी जो मानकर वार्षिक आय 6 लाख टंका रु 9 लाख टंका पर्यंत सेमानकु एही योजना पई योग्य बोली विवेचित करा जाए। अलिया उठेबा पई एबे राजधानीवासी गणिबे टंका। यूजर फी तालिका जारी कला बीएमसी।
ଅଳିଆ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜର ଫି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏନେଇ ମାସିକ ୟୁଜର ଫି ତାଲିକା ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜରିଆରେ ବିଏମ୍ସି ବର୍ଷକୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ଫି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏଲ୍ଆଇଜି ଘର 800 ବର୍ଗଫୁଟ ପାଇଁ ଅଳିଆ ଉଠା ବାବଦରେ ମାସକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭଳି ଏମ୍ଆଇଜି ଘର 800ରୁ 1200 ବର୍ଗଫୁଟ ପାଇଁ ମାସିକ 75 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ବଡ଼ ଘର, ହୋଟେଲ, ସପିଂ ମଲ୍, କ୍ୟାଫେ, ହାଟ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମଦ ଦୋକାନ, ଢାବା, କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍, ଗୋଦାମ, ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ଭେଣ୍ଡର, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ହଷ୍ଟେଲରୁ ଆଦାୟ ହେବ ୟୁଜର ଫି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ବାବଦରେ ୟୁଜର ଫି ଲାଗୁ କରିବ ବିଏମ୍ସି। 2018 ବାଇ ଲ ଅନୁସାରେ ଫି ଆଦାୟ କରିବ ବିଏମ୍ସି। ସଭା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଆବାସିକ ଘର, ଦୋକାନ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁଜର ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବ 2000 ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି 22ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କାର ତାରିଖକୁ ନେଇ ଖବର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରୁଛି। ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି 2000 ଟଙ୍କା। ତେବେ 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିବ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସେଭଳି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଇବେ। ତେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ସେଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଥିବା ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ସ୍କୁଲରେ ପୋଡ଼ିଲେ 4 ଛାତ୍ର, 5 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକଡା କୁଲୁଗୁଡ଼ାସ୍ଥ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗରେ 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ତରଫରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ନେଇ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ଆହତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମୁନିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବିଷମ କଟକ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆୟତ୍ତାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଷମ କଟକ ଏସ୍ଡିପିଓ ସନ୍ତୋଷିନୀ ଓରାମ, ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ, କଟକ ବିଷମ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି କିପରି 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କର ବଢ଼ିବ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ ହେବନି।
ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଗାଡ଼ି ଉପରେ କିଛି ଜରିମାନା ଅଛି, ବୀମା ନାହିଁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଦେବେ। ଆଉ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଜରିମାନା, ବୀମା, ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏସ୍ଟିଏକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନିୟମ ହୋଇଛି ଯେ ସବୁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଚାରିଚକିଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗାଡ଼ି, ଭ୍ୟାନ୍, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରମିଟ୍ ପାଇଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଗାଡ଼ି ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିୟମ ରହିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି କିଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଯନ୍ତ୍ର ନ ଲଗାଇଲେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବନି। ଏହାସହ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ନବୀକରଣ ହେବ ବା ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଲାଗିନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବାହନ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେପରି ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ବାହନ ଯାଞ୍ଚ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଚାଲାଣ ଦେଇଥିଲେ, ବୀମା ଥିଲେ ହିଁ ଫିଟନେସ୍ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।